सलाम के नाम मोहब्बत करने वाले हो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम एक दिन मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरे साहबा हर की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साडे वास्ते हुक्म होवे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ए पिछलियां उम्मतां अंदर दिन बंदे सफर करने वास्ते निकले हजरत इकरामी हजरत अबू अब्दुल रहमान अब्दुल्लाह बिन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला आपने रिवायत की है सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फरमा दिया सुनया मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हजरत इकरामी रब जाओ यार बोले जेड़ा अपनी मर्जी नाल बोल जाए नहीं अपनी मर्जी नाल बोल जाए नहीं आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया पिछलियां उम्मतां दे तीन बंदे सफर करने वास्ते निकले हजरत इकरामी सफर करते करते दूर किते चले जांदे सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम मेरे महबूब दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ओना बंदियां नु सफर करते करते रात हो गई हजरत इकरामी जो रात हो गई तो रात गुजारने वास्ते उन्हें देखिया हजरत इकरामी सजे खब्बे देखते कोई शहर नजर नहीं आते अचानक देखिया एक कार नजर आई है हजरत इकरामी तीन बंदे चलने पे कार में जाके बैठ गए हजरत इकरामी जो कार में बैठे ना आसमान तो मेरी आसमान तो बारिश होने शुरू हो गई हजरत इकरामी तूफान आना शुरू हो गया एक पहाड़ का टुकड़ा टूटा एक उठ के उस कार के मुंह के ऊपर आ गया हजरत इकरामी तीन बंदे अंदर कैद हो गए सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम बड़े परेशान ने एक बड़ा जोर लगा दे पर वो पहाड़ का टुकड़ा हिल गई नहीं हजरत इकरामी का दम बंद हो गया है एक बड़ी कोशिश करते हैं उस कार को हिलाने दे पर वो पहाड़ का टुकड़ा हिल गई नहीं हजरत इकरामी बड़े परेशान है एक बंदा अंदर परेशान ना हो अगर कोई नेकी की है जो याद कर दो सुभान अल्लाह अगर कोई नेकी की है उस नेकी को याद करो अल्लाह उस नेकी का वसीला दे के अल्लाह की बारगाह में दुआ कर अल्लाह मुश्किल आसान कर देगा हुन अपनी अपनी नेकियां याद करना उसी वाला कुछ सुभान अल्लाह आओ मुसलमानों सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदम सियान वाले हो अरबी करना हो सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदम सियान वाले हो एक बंदा दा मौला तू दे जाल में लकड़ हारा सोने रब्बा ने लकड़ियां करदा वा जंगल अंदर जाना लकड़ियां करके ये सारा दिन लकड़ियां करदा रहना वा सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम बंदा दा मौला तेरे ने बताए ये सारा दिन लकड़ियां करके शाम को अपने घर में आना वा ये बकरियां तो दो करके अपने मां पे ना मिलाना वा अपने बाप को पे ना मिलाना वा सोने रब्बा मेरे अजीजो अकाल भी घर में मौजूद ने मेरे बच्चे भी मौजूद ने मेरे बीवी भी मौजूद है ये सारे गुलाम भी मौजूद ने सोने रब्बा मैं भी मौजूद आ पर जो साल में अपने घर में जाना वा ओना जिक्र में दूध में तनावल फरमांदा है जितना जिक्र में अपनी मां को दूध ना मिला लगा है जितना जिक्र में अपने बाप को दूध ना मिला लगा ओना की बात में पे नाम पेश ना कर लगा ये सोने रब्बा तू दे जानदा है ओना जिक्र में मैं खुद भी दूध नहीं पीता अपने जीवो कारो भी नहीं मिलाता सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम को ओ बंदा करता मौला इनके लकड़ियां काटता काटता ये लकड़ियां तलाश करता करता दूर चला गया सोने रब्बा में लकड़ियां काटता काटता दूर चला गया जो मैं शाम को घर वापस आया सोने रब्बा मैं बड़ा देर हो गया मैं तो बड़ी देर हो गई जो मैं अपने घर में वापस आया ये बकरियां का दूध चोके मैं अपनी मां की बारगाह में पहुंच गया अपने बाप की बारगाह में पहुंच गया मैं जाके देखा मेरी मां भी सो गई है मेरा बाप भी सो गया हर करदा मौला मैं उन्होंने जगाया नहीं मैं उन्होंने हटाया नहीं सोने रब्बा मैं उन्होंने आवाज नहीं दी तेरे मां बाप के आराम में जो खलल न पैदा हो जाए सरकार दुआ आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम को वो बंदा दे मौला मैं प्यादा दे के अपनी मां के सराने खड़ा लिया वा अपने बाप के सराने खड़ा लिया वा मेरे बच्चे भूख दे नाल प्यास दे नाल मेरे पापा सानू पहला दूध दे दे या तो सोने रब्बा मैं उन बच्चों को क्या ना ना पहला मैं अपनी मां को पिलावांगा पहला मैं अपने बाप को पिलावांगा फिर मैं तेरे दूध देवांगा अभी सोने रब्बा सारी रात मेरे करने रे सारी रात मेरे कदमत मेरे बितांदे रे पर सोने रब्बा मैं उन्होंने दूध नहीं दिता जेड़े मेरे गुलाम है सोने रब्बा उन्होंने भी मैं दूध नहीं पिलाया आपने मैं दूध नहीं पीता ये सोने रब्बा इस तरह करते करते सारी रात गुजर गई इस को जो मेरे मां बाप बेकार हुए हजरत इकरामी मैं पहले अपनी मां को दूध पेश किया फिर अपने बाप को दूध पेश किया हर करदा मौला अगली नेकी में अपने मां बाप नाल कीती है अगर तेरी बात विच कबूल है फिर खान दा थोड़ा जिहा मुंह खोल दे अगर ए नेकी तेरी बारगाह विच कबूल है
ربا تھوڑا جہا پہاڑ نوں سرکا دے تے او پہاڑ سرکیا او دے وچوں اندر روشنی آنی شروع ہو گئی غار دے وچ روشنی آنی شروع ہو گئی پر روشنی اتنی آندی ہے کہ صرف روشنی ہی آندی ہے نکلن دی کوئی جگہ نہیں ایک نے جو اپنی نیکی دے صدقے مصیبت واسطے دعا کی تے اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرما لیا تے دوسرے کو آندا چل تم اپنی کو نیکی یاد آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام کی مدد فیار بادے اپنے بندہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام اور دوسرا بندہ اللہ مولا ہے وہ جگہ نے میرے کو کھول دی سے اور اتنا بڑا عاشق تھا سونے ربا میں انہوں بڑا پیار کرتا تھا سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام کو ہر کا مولا ایک دن میں انہوں گلت نگاہ جناب دے گیا اے مولا میری نگاہ کا کسی میں انہوں دے گیا اور میں اپنے کول بلانا چاہے پر میرے کول آئی گا سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلام مشکل ڈال دے جو ایک ہی گل کہی نا تے پہاڑ بہت تھوڑا جہا سر گیا جو پہاڑ سرکیا نا اللہ کی گرامی کے حالے کی جگہ نہیں بنی نکلن دی تیسرا رہ گیا انہیں آخیا ہم تیری باری گئے اساں تے جڑیاں نیکیاں کیتیاں سی اللہ نے ساڈیاں قبول کر لیا سانو پتہ لگ گیا ہے کہ نیکی دے وسیلے نال اگر کوئی شے اللہ دی بارگاہ اندر ہوندی ہے تے اللہ قبول فرما لیندا ہے اللہ دیکھ چھڑدا ہے نیکی کے صدقے مصیبت کا آسان ہو سکتی ہے نیکی کے وسیلے نال اگر دعا منگیے تو قبول ہو سکتی ہے نیکی کی وجہ تو نال اللہ پریشانیاں دور کر چھڑتا ہے کہ اگر نیک بندہ ہی دعا کر سکتا یہ تو صرف نیکی ہے نا کہ اگر نیک بندہ رب دا نیک بندہ دعا کر چھڑے اللہ پھر کیوں مشکلات آسان کرتا اللہ تکرا مہر کرنا کہ نیکی کی وجہ تو اللہ رب العالمین نے انہاں دی پریشانی کو دور کر چھڈیا تے تیسرا رہ گیا انہاں نے ہن تیری باری رہ گئی ہے کہ تو اللہ دی بارگاہ وہ نیکی یاد کر جڑی اللہ دی بارگاہ میں قبول ہوے اسی بارگاہ سبحان اللہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے غلاموں جو بندہ دا مولا تینوں تے پتہ نہ کہ تو عطا میں کیتا سی بڑا کسی کام واسطے میں مزدور رکھے تے مولا مزدور رکھے تے انہوں نے سارا دن کام کیتا تے شام کو نے انہوں کی اجرت دے چھڈی ایک مزدور نے سونے ربا میں اجرت نہیں لئی بندہ آدم مولا کیوں جاننا ہے بھی وہ پتہ نہیں کالا کام سی تے جلدی جلدی نہ وہ کام کر کے تے چلا گیا انہیں مولا مزدوری نہیں لئی وہ دی اس مزدوری نو میں اپنے کاروبار وچ لگا دیا اور اس مزدوری نو اپنے کاروبار دے وچ لگا لیا کہ مولا جی تو میں اپنے کاروبار وچ لگایا نا اس مزدوری دی وجہ تو
میرے کاروبار سے بڑا ہی اضافہ ہوا. اللہ سونے اس مزدوری کی وجہ تو میں بڑا ہی مال عطا کیتا, بڑی دولت عطا کیتیاں نے. ال کرتا مولا تم تے جاننا میں کتنا امیر ہاں, تیرے تے میرا تو اپنا فضل میرے تے کتنا فرمایا ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں ال کرتا مولا وقت گزرتا رہا, کئی سالوں تو بعد مزدور واپس آ گیا, کئی سالوں تو بعد وہ مزدور واپس آ گیا. تو مولا وہی مزدوری نال جڑی میں کمائی کی سی وہی میرے کو صرف مزدور سی, میرے اپنے تو پیسے کوئی بھی نہیں سی. وہی مزدوری نال جڑا میرے کو اضافہ ہویا مال ڈنگر دا, سونے ربا صرف میرے کو وہی مزدور سی. تے سونے کئی سالوں تو بعد جو آیا نا تے آ کے مینوں آندا میری مزدوری واپس کر. آؤ مسلمانوں سرکار دو عالم علیہ السلام و اسلام دی قدم سیاں مارے ہو ہم یہ کرنا سرکار دو عالم علیہ السلام و اسلام دا غلام ہون گام دے وچ بیٹا اللہ دا مولا او جڑی مزدوری میرے کول موجود سی سونے ربا او دے نال میں کاروبار کیتا. اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ سرکار دا مولا اس کاروبار اندر تو برکت عطا فرما چھڑیا. اللہ رب العالمین دی بارگاہ وچ سرکار دا مولا میں تیرا شکر ادا کردا وا اس مزدوری دے نال سونے ربا تو مینوں گاواں عطا فرما چھڑیاں نے. سونے ربا گاواں دا میرے ریوڑ بنا لیا. سونے ربا اسے مزدوری نال اودیاں گاواں بیچنا وا, اسے مزدوری نال جڑی اودی مزدوری نال پیسے خرچ کیتے سن. سونے ربا او دے پیسے نال ہی سارا کچھ میں بنایا. سونے ربا تو مینوں گاواں عطا فرما چھڑیاں نے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو حضرت مولا او دے وچ تو برکتاں پا چھڑیاں. سونے ربا پھر میں بکریاں خرید لیاں, او دے وچ بھی برکتاں عطا فرما چھڑیاں. اے کو بڑیاں ساریاں بکریاں ہو گئیاں نے. حضرت مولا ہن میں بکریاں دا کاروبار بھی کرنا وا, اے میں گاواں دا دودھ بھی بیچنا وا. سونے ربا میں تے بڑا ہی امیر ہو گیا وا. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو ہم سونے ربا زندگی بڑی سوکھی گزرتی سی پئی, اے بڑے پیار دے نال زندگی گزرتی سی پئی. اے تے ایسا آ گیا اے سونے ربا اللہ تو ہور مینوں برکتاں عطا فرما چھڑیاں. کر دو مولا پھر میں اونٹ خرید لے. مولا جی میرا اونٹاں دا ریوڑ بھی موجود ہے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو اس ویلے دی گل پیا سناتا ہے. کر دو مولا اے جو میں گاواں ایڈیاں بڑیاں بنا لئیاں, اے جو بکریاں میں ایڈیاں بڑیاں بنا لئیاں, اے مولا جو اونٹ میں کوئی ایڈے زیادہ آ گئے پر میرے اپنے پیسے دے مولا کوئی بھی نہیں سی. اے نہ گاواں میرے پیسے دیاں, اے نہ بکریاں میرے پیسے دیاں. حضرات گرامیاں دا مولا نہ اونٹ میرے پیسے دے, اے جو سارے پیسے اس مزدور دے. سونے ربا سال بعد جدوں آیا نا کہ میں اپنے ریوڑ دے وچ بیٹھا گا, اے سونے اپنے اونٹاں نوں ویکھدا سا پیا, اے بکریاں نوں ویکھدا سا پیا, اے گاواں نوں ویکھدا سا پیا. او مزدور آ کے آندا او سال پہلا میں تیرے کول مزدوری لینی سی, او میری مزدوری مینوں دے چھڑ. حضرات گرامیاں کردا مولا میں انہوں کیا سامنے ویکھ تینوں اونٹ نظر آندے نے پے, اے تینوں گاواں نظر آندیاں نے پیاں, اے تینوں بکریاں نظر آندیاں نے پیاں. انہیں آخیا ہاں ہاں اے سارا کچھ مینوں نظر آندا ہے پر میری مزدوری مینوں دے. انہیں آخیا تو خوش ہو جا, اے تینوں مبارک ہوے, اے جو کچھ نظر آندا سارا کچھ تیری مزدوری ہے. اے جو تینوں نظر آندا ہے یہ سارا کچھ تیری مزدوری ہے. آندا سنیا چیز مار کے رون لگ پیا. آندا یار میرے نال مذاق نہ کر تے میری مزدوری مینوں دے. آندا مولا میں بھی انہوں کیا کہ میں تیرے نال مذاق نہیں کرنے آ, اے اونٹ بھی تیرے نے, گاواں بھی تیریاں نے, بکریاں بھی تیریاں نے. آندا نا نا یار میں نہ مذاق نہ کر, میرے پیسے مینوں دے. انہیں آخیا یار میں تینوں سچ بھی آخنا کہ سارا کچھ ہی تیرا ہے. عرض کرتا مولا میں نا انصافی نہیں کی کیونکہ میرا ایک روپیہ بھی مولا وچ نہیں سی لگیا. میں اوہی مزدوری نال سارا کچھ کمایا. ہو سکتا ہے یا اللہ انہوں میں مزدوری دے چھڑدا اس وقت کہ وہ اتنا کچھ اپنی مزدوری نال کما لیندا تے مولا ہونا تے وہدا ہی سی نا. وہدی مزدوری تے میرے کول امانت سی تے مولا جس طرح امانت وہدی میرے کول پئی رہی وہ نہیں آیا تو برکتاں دیندا رہیا تے مولا ودتا رہیا. وہدے صدقے مولا میں بھی بڑا کھادا ہے. عرض کرتا مولا تو تے جاننا ہے, تینوں تے سارا ہی پتا ہے کہ جدوں وہ آیا نا تے جدوں میں دسیا بیا تیری مزدوری نال ہی میں سارا کچھ کمایا ہے, اس طرح کر سارا کچھ لے جا. عرض کرتا مولا وہ سارا کچھ ہی لے گیا, وہ کچھ بھی نہیں چھڑ کے گیا. عرض کرتا مولا ہو سکتا ہے میں رکھ سکنا سا اس وقت میں انہوں پیسے دے سکنا سا, پر مولا وہ سارا کچھ لے گیا, کچھ بھی مینوں نہیں دے کے گیا تے میں انہوں روکیا بھی نہیں. مولا اگر اے نیکی
تیری بارگاہ وچ قبول ہے پھر غار تو سارا پتھر ہی ہٹا ہر کرتا مولا اگر یہ نیکی تیری بارگاہ وچ قبول ہے تے غار دا سارا پتھر ہی ہٹا چھڑ حضرات گرامی عرض یہ کرنا کہ جس ویلے انہیں یہ گل کی تو غار تو سارا پتھر ہی ہٹ گیا غار تو سارا پتھر ہی ہٹ گیا عرض کرا کہ نیکی دے نال اللہ مشکل آسان کر سکتا ہے تے بلی کو جائیے تے اللہ تعالی